ये कोई सैलाबी मंजर नहीं, बल्कि मुसलसल बारिश के जमा पानी तैरते हुए 74 साला बेलघरिया। मानस बाग स्पोर्टिंग क्लब के दुर्गा पूजा के लिए खूंटी पूजा का इफ्तिताह करने पहुंचे दमदम लोकसभा एमपी जनाब सुगत रॉय और पानीहट्टी एमएलए जनाब निर्मल घोष गुज़िश्ता रोज त्रिपुरा में तृणमूल वर्कर्स पर हमला के सवालों के जवाब देते हुए सहाफियों से सुगत रॉय ने त्रिपुरा में तृणमूल पर की मजम्मत करते हुए कहा, बीजेपी ने बहुत बुरा काम किया। बच्चा बच्चा तृणमूल वर्कर्स पर हमला करके तृणमूल के बढ़ते कदम को रोक नहीं सकते। अभिषेक के आज त्रिपुरा दौरे पर उन्होंने कहा कि अभिषेक बहादुर और निडर नेता हैं, उसे रोकना मुमकिन नहीं। फरहत अंजुम, इकरा उर्दू न्यूज। श्यामा मेडिकल स्टोर, chemist and druggist. all type of medicine available, Up to 15% discount on medicine 15% की छूट and 6% discount on food and OTC products. 6% की छूट। Home delivery facility available up to 3 kilometer without any charge. 3 किलोमीटर के दरमियान में होम डिलीवरी मुफ्त। Our address is हमारा पता है Syama Medical Store, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, 30/15 GC Road, Cheetagarh. कोलकाता 700119। Our WhatsApp number is 9088354487। সবাই যারা ভালোবাসে সবাই এসছে। আমরা তো পুরুষ মানুষ দেখাবো, আমাদের কেউ রাখতে খুঁটি পুজোর প্রশংসা করার জন্য আমাদের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত হওয়ার কথা আছেন। ব্যারাকপুরের বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী, ওনারও আসার কথা আছে। আমাদের বরানগরের বিধায়ক তাপস রায়, ওনারও আসার কথা আসবেন বলে আমাদের বলেছিলেন, কিন্তু জলের জন্য আসতে পারছেন না। আমি ঘৃণার সঙ্গে নিন্দা করছি। ক্ষমার অযোগ্য কাজ করেছে বিজেপির লোকরা। বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়ে দেবাংশু, জয়া, সুদীপ রাহা, তাদের উপর আক্রমণ করেছে। কিন্তু এই করে আমাদের আটকানো যাবে না। আমরা পরের ইলেকশনে ত্রিপুরা জিতে না। বিজেপি বেপরোয়া, তাই ওরা এই হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে। ত্রিপুরায় গেলেন? হ্যাঁ, যাবেই। অভিষেক ব্যানার্জি সাহসী নেতা, তার যুবর ছেলেরা মার খেয়েছে, উনি থাকবেন, উনি গিয়েছেন, ফেস করুন।